Okay, good evening. Today is about 11 on the November. No, you are here at the house of the Arwin Argumenter. No, so karon again, I would like to thank to our president no nga tuam the Roses APEC Summit no and China ya. To sa China karon no so naa dito si Obama or all the head of state by which no nga our country Philippines will be the host by 2015 no. And then karon sa nga mo ang Vice President nga nihagit siya sa si Senador Trillanes by which wa kuno sila madayon no. Again, it's up to them no ang ato lang is about lagi nga if your conscience is clear no bisa kung saan baka bali-bali makatubag juga like Arwin Argumenter sa usa pa bali-bali makatubag kita no again mao lagi na no nga ang si Juan Mangali si Pope Francis no gipang usab na niya iyang mga cardinals no by which lagi into nga makasabot lagi ang mga tao no kay mao man gina no once the eyes can see and ear can hear perfect for the brain system again you are here on YouTube no. So guys, I would like to thank special mention no, ni May Salimbangon, yahan yung cellphone ng gikuha no na more niya ko makunan diri masunod ko no then sa ako statistics no. So I click na no. That's in YouTube here. Again, this is live from YouTube ya. Again, so ipakita tagita mo no. No sa YouTube na. Again, more niya ko monitoran pero musuwat ko. Mali gabi kay sus na busy kayo agid no kadlawon kay wa gid taon bakante no puno kayo malibog ko sa mga bata no nga why magimahtagan sila kwarta may narak sa nga bag-o nila dihang drinuaan no by which how many money daw maka-contribute nila no nya taasing niya again taasing niya mo na kadlaw na ta maka-upload no tiwa nila yung computer guba lagi so here no again oh so ni play na no there no YouTube ta balik ta there no again mo type na kang stress test at to ka susud sa anak kakapinangda sa US no by which si Obama karon naaman sa China no the head of state again si Jinping no nilang president sa and then hindot pagig kayo kay pag pictorials elbow to elbow sila ni Prime Minister Putin no ang president nila is Medvedev man sa Russia again no updated kay ta by which lagi ang inyong kunan nga manuri mo country o dili na moon ay bag-uron no adto na ka sa galactic no Virgin Galactic Space Shuttle no again mo na di na ko ma-amaze na no ana ang Arwin Argumenter no karon ang Arwin Argumenter so ipakita lagi so the more videos here pislit ko manggawa sa tanang ko mga video no there's about 1101 karon no videos again thank you to Jerome Sevilla no and then Jonathan nga nikuan sa likes no sa atong Facebook nga atong gid no so again sa pisito na to dala kini kagabi no there again kagabi ni itong i-load so YouTube again live your live yeah again I would like to thanks ang router ani sa mga Salimbangon ni by which sa Salimbangon ang Chad no iyahang papa igsuon ni Congressman Binhor Salimbangon in which nga tong daughter ni Binhor Salimbangon si Daphne no tong busing og iyang husband si Martin there muna pasalamatan niya ko sa filmi no kay wala gi koy newspaper diri sa Pilipinas by which lagi karon na bag-o kuno nga tambal kuno sa Ibola tanawa ra gid oy giilad lagi ang tao kini ko live gina America gina more tani monitor na ko no in which lagi sa statistics sa YouTube i-print out na ko og kani akong kwarto katunga siguro nila akong kwarto puro na mga kalang mga kuano nga print out. You know what? How much is the price? 5 pesos to 10 pesos. By which, it takes about a minute or an hour. Ako na pong usbo, no? Para makuha ninyo ang magic word. Maubitaw na og kanang hashasan nimo ang tao. Kanang kininigan gid ba, no? Mo na gitawag na itong magic word, no? Nagsunod gimo ana. From 2012, no? Until karon. Unique man lagi ko no ang Pilipino. Muna akong ganahan kay mamita na sa Pilipina nga sus usa una ko nung panahon, grabe ko no, mukop pa ni mong kamot sa babay, minyoan na ginanimo, no? By which opposite po sa Europe, sa US, United Kingdom, by which ang ila ko nung mga high school dito, mo graduate ko no, dili na ko no, kinang di na virgin, maulagi na no, opposite kayo. So, study na niya, statistics na, by which, no? Usab kayo ang kuha na to. There, no? Again, pakita na ko nimo ang showroom sa Arwin Argumenter nga bag-o no there again here so you're live here again there no again
This is our latest, no? Shock absorber. There. This is our showroom, yeah? Latest showroom of Arwin Ergometer, no? There. There. Nga turong ipakita is about the katumang swimming, no nga? Uy, ang iyang wrist, no? Mutang kadina, mo ito nangutanan. Bay, saan yung guptan ng kadina, bay? Bay, kinibay, para pareha kung effects sa stress mo na siya gitawag resistance or tension or break, no? You are here at the showroom of the Arwin Ergometer, no? Night, no? Night. Okay, human ako sa kanina, Christmas, no? Merry Christmas there, no? Merry Christmas there. Ang akong bago na po drone is about Pete Senior, no? Again, Pete Senior, no? So here again to all the country, no? Pete Senior, here, Sinulog Festival, no? Here, I would like to thank, no? Much more fun here in Cebu, Philippines, yeah. Why is that? Because of the freedom, Google, YouTube, and Facebook for helping the artist Athena, no? No, the artist blogger, the Arwin Ergometer, no? Now here, Viva Pete Senior, the mother of all festival, yes, the Sinulog. And we have also the airlines, no? Again, so giniging Arwin Ergometer, no? Mura na, again, that's the light of the Arwin Ergometer, no? Then there, so muna showroom, no? Murag wawaw, no? Again, napagid ang likod is France, no? There. Again here, so this is the night of the Arwin Ergometer, no? Viva Pete Senior, no? Then there, no? Again, muna sinulog na diri sa Arwin Ergometer, humanami o Christmas, no? Anak advance, no? Bawit sa Manila lagi, ang langgam sa Manila, the term langgam, uy, nagkamang pa, no? Ang langgam sa Cebuano, galupad na. Again, muna no diferensya. Here's the environment, no? The electric scooter, there, helping the environment. And this is one, the health, no? Again, so here, no, katunggi, how do you do that, no? Di po ito lang itong manubila. Ito yung ipagawas by weights, no? Unique, yun eh. Body Arwin, no? Muna yan nga, no? Arwin Gale, in which muna itong kadaber, no? Istadihan, there, so, unique kayo, gisold sa ligid, with uniqueness, no? Muna ginahan kayo, no? So, ba't niya pobre lagi ito? Pinunitan lagi dito na, again, pinunitan tanan, anak ang budget ang Arwin Ergometer, no? Lahi sa Durano Industries, budget, lahi sa katong Miss Donna Cruz, no, nga, the first celebrity nga pinakalisod dito na ko, no, nga, gasunod ang media, na ata ng mga dato dito, mga rich and famous, kay mga dato mo isa, kaya iyagod na si Budok yung husband, no, yan, ang doktor yung pula to, nga makasubforce yan, then, together lagi, sa itong pagpaningkamot, dili lagi taon na ako, no, study, research, and we watch TV, always, news, no, BBC World, and then CNN, Al Jazeera, Central China TV, again, mauna to, dili tayo, wala dili siri, wala tayong artista, no? Which lagi, makakabawal tayo sa kuha, no? Sa economy karon, no? From the British Heart Edition, there, no? Again, Arwin Ergometer, the latest, no? Shock absorber, it is born in about 9, no? Pero ito pag-9, there, parihari niya po sa likod, no? There, para masabtan, this is the seeker of Arwin Ergometer, no? Para masabtan gid ninyo, no? Nga, sit like a king and queen, prince and princess, no? There, from stress test, no? Again, my words now is about running coach, no? Yaman ako sa running coach of the celebrity. Now, I'm the coach of the stress test, no? Every 5 minutes, the water station, continuous, 1 to 5, 1 hour, twice a week, and 5 minutes, the water station. Ipotol na tuloy kuranan, tununit o balance. So, tibak na on, babae lalaki, by which, ang importante is the arteries here, yeah? Muning arteries ni mo, manatong gitangtang, manubila o sakit sa likod, magbalance pa ka, niya piligros mat, tiguwang, maligsan, mga anong, nanakas sa mong balay, 2-in-1, matching TV, exercises heart, again, nangatangtang na, okay na, cartoon na mangguto niya, gibutangan na o pace, no, again, I'm really sorry, but anyway, nakuha na itong mga ideas, no, again, the most important thing, the ideas, napasabot na mo, again, kaya mo lagi na, huwag pa mo mapasabot, ay, sus, na ilad mo, no, again, upa mo pasabot, anak, kagingig ang Arwin Ergometer, by which, 2 years ka pinhantod karon ang ako lang nga masabtan lagi ninyo nga, diha nagikan ang Arwin sa stationary bike, and sa stress test, no? From the cosmonaut yan, there, cosmonaut, no? So, sa Amerika pa, it's about astronaut, no? Maligyan, no? There, ang sa shuttle for kids, no? Again, so karon lagi nga mo nakadlawn ta maabot ha kay sus mauro maginay bakante na kay sus puno kayong internet cafe ay nabi nang makuha ko sa mga bata no kay sus again
Mo lagi na nangutan na kung tagaan bas lagmani, wa de ko no nga kadaog lang again, that's their life po no, again enjoyment po. Lagi na nga too much of everything is dangerous no, kading lagi atong pagkaon, you can eat what you want, but too much of everything is dangerous. Pareha na siya po sa business no, tax input, output sa tax no, input output, mukaon ka, ug i-output lang nimo we are win ergometer while watching TV, healthy gid siguro no. Again, artista tina po, naka-win ergometer. So, Pit Señor, Viva Pit Señor in the Philippines. Especially, this is the mother of all festival. Muna, much more fun here in Cebu, Philippines because we have our own airlines, the Cebu Pacific Airlines, and the mother of all festival, the Sinulog Mardi Gras, and also the best lechon in the Philippines, no? CNT Lechon. Again, once and for all, thank you, and Ho Ami from China. Yeah, Ho Ami. Ho Epos, good morning. Tosia, thank you from China. Again, thank you. Kaya na maroon dito ang Epic Summit. Again, na dito ang Epic Summit. Thank you.